पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृपः प्रथमः पुरां मित्रेण पवित्रेण तस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य नामः पुने दत्तकेयं शिखाबन्धनं मानस्तोके तरये मान आयुक्यमानो मानोपीरानुद्रभामिनोपदीरे हविमन्ता सतमित्वावाम तिलकधारणं सुस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा सुस्ति न स्वस्ति न सारिक्यो अर्कनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् हस्ते गन्धाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्रान् पठेयुः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति कुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिको हवाम प्रियाणां त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनां त्वा पशो मम आमजानि गर्भदमात्मजाति गर्भदम् अम्बे अम्बिकं बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकाङ्काम्बीलवासिनीं सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सजीपुरन्दराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः इति नमस्कृत्य वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा विनायकं गुरुं बाणं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सिद्धिबुद्धिदैराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः।